रमजान मुबारक का चांद नजर आने से पहले ये 3 काम जरूर कर लेना। रमजान के सारे महीना दुआएं कबूल होती रहेंगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, ये 3 काम करते ही मिल जाएगा। ये मौका बार बार नहीं मिलता, जल्दी कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजान मुबारक का चांद नजर आने से पहले जो शख्स ये 3 काम कर लेता है, पूरा साल अल्लाह ताला उस बंदे को गैब से रिज़्क अता फरमाता है। अगला पूरा साल उसके घर को अल्लाह मालो दौलत से भर देता है। जो बंदा रमजान का चांद नजर आने से पहले ये 3 काम करेगा, कभी भी पूरा साल उसकी जेब से पैसे खत्म नहीं होंगे, दौलत खत्म नहीं होगी, कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, गुर्बत तंगदस्ती से निजात मिल जाती है। क्योंकि ये बड़ा खास अल्लाह वालों का बताया हुआ एक राज है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और लोग तो इंतजार में हैं कि कब हमें मौका मिले और कब हम ये 3 काम करें, ताकि हम अगला पूरा साल खुशहाल रह सकें। अगर आप भी अगला पूरा साल खुशहाल रहना चाहते हैं, रमजान मुबारक की बरकतें रहमतें हासिल करना चाहते हैं, अपने घर में रिज़्क को आता हुआ देखना चाहते हैं, तो रमजान मुबारक का चांद नजर आने से पहले ये 3 काम जरूर कर लेना। क्योंकि ये 3 काम करने से बड़ी हाजत भी वो तो अल्लाह ताला पूरी फरमा देता है। बड़े से बड़ा दुख और तकलीफ हो तो अल्लाह उसको भी दूर फरमा देता है। और उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के जिसने ये अमल किया या जिसके घर में ये 3 काम किए गए, अल्लाह तमाम घर वालों के मुकद्दर को संवार देता है। जो शख्स अपनी किस्मत के बंद ताले खुलवाना चाहता है, जो अपनी किस्मत को संवारना चाहता है, जो अपने आप को अल्लाह के करीब करना चाहता है, मार्फत हासिल करना चाहता है, रमजान में अपनी दुआओं की कबूलियत चाहता है, किसी भी मुश्किल में है उससे निजात चाहता है, मकरूज है कर्ज से निजात चाहता है, किसी गम में है गम को दूर करना चाहता है, किसी परेशानी में है परेशानी को दूर करना चाहता है, तो माह रमजान मुबारक का चांद नजर आने से पहले ये 3 काम लाजमी करे। क्योंकि ये शुबान का बाबरकत महीना है। इस महीने का हर लम्हा रहमतें बरकतें झमाझम बारिश की तरह बरस रही हैं। शुबान के महीने की हर घड़ी कबूलियत की घड़ी है। इन कबूलियत की घड़ियों में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर से मुश्किलात परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, आपके मसाइल जितने भी हैं, पहाड़ जितनी रुकावटें बंदिशें एक दिन में खत्म हो जाएंगी, तो माह रमजान मुबारक से पहले ये 3 काम लाजमी कर लेना। और माह रमजान मुबारक का चांद नजर आने से पहले जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लिए जाएंगे, उन अमाल की बरकत से पूरा साल उस घर में ना तो बेबरकती आएगी, ना ही बेसकूनी आएगी, ना ही घरेलू मसाइल पैदा होते हैं, बल्कि घर के तमाम अफराद अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। ये वजीफा इतना ताकतवर है कि घर का सिर्फ एक फर्द भी पढ़ ले तो घर के बाकी तमाम अफराद कामयाब हो जाते हैं। अगर घर में औरत पढ़ ले तो उसका शौहर भी कामयाब, उसकी औलाद भी कामयाब, अगर औलाद पढ़ ले तो माँ बाप भी कामयाब और वो खुद भी कामयाब। वजीफा इतना खास है, ये खास वजीफा पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ला इलाज बीमारों को शफा अता फरमाई। वो लोग जिनके घरों में गुर्बत तंगदस्ती ने डेरे डाल रखे थे, सालों से लाख कोशिशों के बावजूद जिन घरों में रिज़्क और दौलत की कमी थी, ये 3 अमाल करते ही रब ने कामयाबी के सारे दरवाजे खोल दिए। इतना रिज़्क अता फरमाया कि संभालते थक गए, लेकिन रब की रहमतों बरकतों में कमी ना आई। अगर आप में से भी कोई बंदा मजबूर है, लाचार है, बीमार है, परेशान है, गुर्बत तंगदस्ती का शिकार है, चलता कारोबार बंद हो रहा है, नजरे बद और हसद ने आपकी कामयाबी को नाकामी में बदल दिया है, आपकी मुश्किलात हर दिन बढ़ती चली जा रही हैं, हर कदम पर नाकामी का सामना है, बेशुमार कोशिशों के बावजूद भी कहीं से कोई खुशखबरी नहीं मिल रही, ऐसे हालात में जब दुनिया में खुद को अकेला समझो, जब कहीं से कोई मदद नजर न आ रही हो, तो घर के खामोश कोने में बैठकर ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लो। अल्लाह ऐसा खास करम फरमाएगा, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये तकदीर के बंद ताले खुलवाने का एक ऐसा राज है जो हर कोई नहीं बताता। अगर आप भी खुली आंखों से रब की रहमतों बरकतों की मौजज़ात और कामयाबी को देखना चाहते हो, तो ये खास वजीफा मेरे कहने पर पढ़ें और कामयाबी को आता हुआ खुद अपनी आंखों से देखें। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन, आज के इस बाबरकत
अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूंगी। अब अमल क्या है? माह रमजान मुबारक का चांद नजर आने से पहले आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, किसी भी नमाज के बाद बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते बावुज़ू होकर आपने सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर 3 या 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। और रवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़े। दरूद इब्राहिमी एक मर्तबा मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद, खास हाजत की नियत करनी है। आपके ऊपर कर्ज है, आप कर्ज से निजात चाहते हैं, आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पा देने वाली मोहब्बत चाहते हैं, उसके लिए पढ़ लो। आपको कोई बड़ी रकम चाहिए, इसके लिए पढ़ लो। कोई भी आपकी ख्वाहिश हो जो आज तक पूरी ना हो सकी हो, उसके लिए पढ़ लो। अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। ताउज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में ताउज़ और तस्मीया पढ़ लिया जाता है उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने खास मकसद की नियत कर ली, ताउज़ और तस्मीया भी पढ़ लिया, तो अब आपने यूं महसूस करना है दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। और माही रमजान मुबारक का चांद नजर आने से पहले जो पहला काम आपने करना है, जो वजीफा आपने पढ़ना है, वो वजीफा अस्तगफार का वजीफा है। अब अस्तगफार बहुत सारे हैं, आपने कौन सा अस्तगफार पढ़ना है? आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि को पढ़ना है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि माह रमजान का चांद नजर आने से पहले अस्तगफार कर लें, क्योंकि अस्तगफार करने से फौरन दुआओं की कबूलियत होगी, गुनाह मिट जाएंगे, गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। जब गुनाह माफ हो जाते हैं, अल्लाह गुनाहों की बख्शिश फरमा देते हैं, तो फिर जिंदगी आसान हो जाती है, मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। सबसे अहम चीज होती है अल्लाह को राजी करना। तो इन 3 कामों के जरिए जो बंदा भी अल्लाह ताला को राजी कर लेगा, अल्लाह को राजी करने वाला बंदा पूरा साल कामयाब रहता है। अब वो मौका है, आप इस मौके से फायदा उठाते हुए माह रमजान मुबारक का चांद नजर आने से पहले ये 3 काम लाजमी करें, और फिर देखें आपकी जिंदगी भी कैसे आसान होती है। अस्तगफार को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, ये अच्छी तरह समझ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि 1 बार हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि 2 बार हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि 3 बार हो गया। इसी तरह आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने कम से कम 100 बार पढ़ना है। अगर आपके पास वक्त है तो फिर आप 313 बार भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो बंदा अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता है और अल्लाह ताला से ये अहद कर लेता है कि आइंदा मैं कभी कोई गुनाह नहीं करूंगा, किसी को तकलीफ और परेशानी नहीं दूंगा, किसी का हक नहीं खाऊंगा, चुगली नहीं करूंगा, जो बंदा गुनाहों से पक्की और सच्ची तौबा कर लेता है,
پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ پھر راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ جب آپ 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک ایسی دعا پڑھنی ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، جو اللہ کے حبیب کے لاڈلے کلامات ہیں۔ اپنے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا، یہ کلامات پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ یہ نبوی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہی ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اس خاص دعا کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ اس دعا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا یہ کلامات عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، آپ کے مقاصد کو، آپ کی کامیابی کو عرش الہی سے پورا کرواتے ہیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر الحمدللہ یا رب کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، جو آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آج آپ نے الحمدللہ یا رب کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور زیادہ نوازتا چلا جاتا ہوں، اور جو بندہ میری ناشکری کرتا ہے، میری نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، میں اس سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں اور اسے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پر ہمیشہ اپنا کرم نوازیاں برقرار رکھے تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ جب آپ نے 11 بار الحمدللہ یا ربی کو پڑھ لیا تو اب آپ نے آخر میں پھر 3، 7 یا 11 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہوا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، واقع ہیں، تنگ دستیاں ہیں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد اور اس کی فضیلت اور برکت سے آپ کی ہر پریشانی، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، جس چیز کی طرف دیکھیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی۔ تو میرے وہ تمام بھائی بہنیں جو کسی بھی طرح کی مشکل پریشانی کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، آپ کے اوپر قرض چڑھ چکا ہے اور اتنا قرض ہے کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کر رہی ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ کے اوپر کوئی بندش، کوئی رکاوٹ ہے،
وہ بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو آپ نے آخر میں دعا ضرور مانگنی ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک ضرور اپنا کرم فرمائے گا اور اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔